Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosyida Wahab dengan NIM 1521111513023 dari program studi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lab 27.2.15 yaitu Investigating a Malware Exploit. Untuk tujuan praktikum ini ada 4, yaitu menggunakan Kibana untuk belajar tentang malware exploit. Yang kedua yaitu menyelidiki exploit menggunakan Squil. Yang ketiga yaitu menggunakan Wireshark untuk menyelidiki serangan. Dan yang terakhir yaitu memeriksa exploit artifacts. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama yaitu ada VirtualBox, dan yang kedua adalah koneksi internet. Yang pertama yaitu menggunakan Kibana untuk belajar tentang malware exploit. Yang pertama, kita siapkan dulu security unionnya. Lalu kita login menggunakan username analis dan password CyberOps. Setelah terbuka, seperti pada gambar berikut, sudah menjadi Januari 2017. Nah, pada bulan Januari 2017 ini terdapat 1940 log yang tercatat. Lalu buka NITS, pada bulan Januari 2017 tercatat 147, dan di sebelah sini ada 10 alerts dari NITS. Lalu terdapat pertanyaan yang ada pada modulnya. What is the time of the first detected NITS alert in Kibana? Itu pada tanggal 27 Januari 2017 pada pukul 22.54.43. Pertanyaan yang kedua yaitu what is the search IP address in the alert? 172.16.4.193. Dan pertanyaan yang ketiga, what is the destination IP address in the alert? 194.87.234.129. Lalu pertanyaan yang keempat ada what is the destination port in the alert and what service is this? 80 dan HTTP. Pertanyaan selanjutnya yaitu what is the classification of the alert? Yaitu ada Trojan activity. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu what is the destination country name? Country-nya yaitu Rusia. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, what is the malware family for this event? Malware-nya yaitu exploit_kit_rid. Pertanyaan selanjutnya yaitu what is the severity of the exploit? Jawabannya itu the signature severity in major. What is the exploit kit? If you search on the internet to answer this question, an exploit kit is an exploit that use multiple websites and redirects to infect a composed malware. Selanjutnya yaitu kita buka lagi, kita masuk dan di sini terdapat tampilannya. Yang biru ini ada request dan yang merah itu respon. Dan yang merah ini ada di scroll bawah ini. Maaf tidak ke screenshot. Lalu untuk yang selanjutnya, what website did the user intend to connect to? w.homeimprovement.com. Lalu pertanyaan selanjutnya, what URL did the browser refer the user to? Tsai.binme.com. What kind of content is requested by the search host from tsai.binme.com? Why could this be a problem? Look in the txt server block of the transcript too. Now, the content is shown as tzip. This could be a malware file that has been required. It is probably a malware file. Because it is compressed, the contents of the file not easy to see what is in the file. Lalu kita kembali ke Kibana lagi, lalu ubah tanggalnya menjadi tanggal 27 bulan 1 2017. Yang awalnya tanggal 27 bulan 1 2017 jam 22.54.30 dirubah ke tanggal 27 2017 bulan 1 jam 22.56. Nah, maka akan berubah menjadi 48 seperti ini pada gambar sebelah kiri. Lalu berikut website yang telah diakses. Ini tampilannya. Jadi, which of these sites is likely part of the exploit campaign? Di sini ada homeimprovement.com, tubenme.com, spotsbill.com, retrotip.visionurbana.com.v,
Dan pertanyaan selanjutnya ada what are the HTTP MIME types listed in the take cloud? Jadi ada image, text plain, image or GIF, image or PNG, application or JavaScript, and soak with flash, text, or JSON. Seperti gambar di sebelah sini yang muncul. Lalu selanjutnya yaitu menyelidiki exploit menggunakan Squirrel. Yang pertama kita siapkan yaitu Security Union. Nah, cara bacanya dapat dilihat dari event message. Nah, dengan melihat event message itu kita sudah bisa menganalisis. Nah, event message-nya ada pada gambar ketiga ini. Selanjutnya, melihat transkrip. Ini contoh dari analisis 5.2. Dan sebelah kanan ini melihat transkrip analisis 5.2.4. Lalu untuk questionsnya, what kind of request was involved? Ada HTTP/1.1 get request. Dan pertanyaan selanjutnya, where my file requested? Ada tle_gs.gs. Dan what is the URL for the river and host website? The river website was www.homeimprovement.com/daily. The host website was retrospect.visionbura.com.v. And pertanyaan selanjutnya, how the content encode, yaitu gzip. Ini selanjutnya, lost the current transcript window in the skill window, right-click the alert ID 5.25. Event message at current event you restruck my Maret 13, 2017. And open the transcript. Selanjutnya, according to the information in the transcript, answer the following question. Oke, jadi questionnya, how many requests and response were involved in this alert? Ada 3 requests and 3 response. Lalu, what was the first request? Ada get/city vivaldi.and view and vivaldi.95 easy. Selanjutnya ada what was the river? www.homeimprovement.com/remodeling your kitchen cabinets.html. Dan pertanyaan selanjutnya ada what was the host server request to? Ada tu.binme.com. Dan ini pertanyaan selanjutnya, was the response encoded? Yes, gzip. And what was the second request? Ada post ceh3h8 vivaldi. And what was the host server request to? Ada tu.binme.com. Ada was the response encode? Yes, gzip. And what was the third request? Get/view cmonkey 105. And what was the river? Ada tu.binme. What was the content type of the third response application? And what were the first 3 characters of the data in the response? The data start after the last DS. Lalu untuk CWS sendiri yang kita disuruh mencari di Wikipedia, so this answer. Dan selanjutnya, ini untuk tipe file yang di-download. Lalu kita ke questionnya. How many files are there and what is the file types? There are 3 files. 2 are HTML files and 1 is the SWF file. Yang ketiga yaitu menggunakan WhereShark untuk menyelidiki serangan. Seperti pada contoh gambar berikut ini tahapannya. Lalu, what website directed the user to the www.homeimprovement.com website? Bing. And what is the HTTP request for? Type your answer here. Sorry, kelewatan. Selanjutnya kita buka file, export object. Kalau kita pilih HTTP, setelah itu kita save all, ini di save semuanya, yang ketiga-tiganya. Mungkin kalau misalnya di save all-nya nggak bisa, mungkin bisa diklik satu-satu dulu untuk di save-nya. Setelah itu, what is the HTTP request for? A JavaScript file that is named dla_gs.gs. What is the host server? retrospect.visionurbana.com.b. Dan ini ada tahapannya. Pertama kita buka terminal. Lalu di terminal ini kita klik ls -l grep in easy monkey. Setelah itu kita generate hash dengan network miner. Klik file dan calculate.
buka virustotal.com lalu copy dan paste. Oke. Yang pertama, saya ulangi kembali. Yang pertama kita generate hash dengan network miner, lalu buka virustotal.com lalu copy dan paste di sebelah sini. Klik file lalu dikalkulate. Nah, setelah itu investigate the detection and detail steps. Review the information that is provided on the hash value. Lalu untuk questionnya, what did VirusTotal tell you about this file? Answer will vary, but from the response, you can verify that the SWF is part of Git. Lalu, untuk question selanjutnya, are there any similarities to the earlier alerts? Yes, their alerts show get, pause, and get request to tu.binme.com. Are the files similar? Do you see any difference? Yes, to text or HTML file and flash file. The file name are different. Selanjutnya, is this the same malware that was downloaded in the previous HTTP season? Yes, the two hashes match even though the file names are different. Selanjutnya, why do you seem to be post-infection? All 4 alerts concern communication with the malware server. What is interesting about first alert in the last 4 alerts in the series? Sends a UDP code to a ransomware chicken server. Dan selanjutnya, what type of communication is taking place in the second and third alert in the series and what makes it suspicious? There are DNS requests that are initiated from the localhost. Lalu untuk yang G, what is the result? It is malicious domain that still triggers alerts. Lalu what are the file name is any? Yes, EE7EAD39. Selanjutnya yaitu memeriksa exploit artifacts. Ini terakhir pada modul ini. Nah, what does the file do? JavaScript document will write content to the web page. Ada pertanyaannya, how does the code in the JavaScript file attempt to avoid detection? By splitting the iframe tag into 2 places, the EFR plus A. Lalu ini mulai ada question dari labnya. What kind of file is it? Ada filenya tuh berupa HTML. And what are some interesting things about the iframe? Does it call anything? It is hidden. It calls a start function. Lalu pertanyaan selanjutnya, what does the start function do? It returns to the browser window. It creates an HTML from and submits the variable. Selanjutnya, what do you think the purpose of the getBrowser function is? The getBrowser function determines the type of browser that the web page. Jadi kesimpulan dari lab ini yaitu ada berikut URL dan IP address dan functionnya. Untuk URL dari www.bing.com ada IP addressnya and slice A, functionnya search engine links to legitimate web page. Ada www.homeimprovement.com dengan IP address 104.28.18.74 dan function malicious iframe redirects to malicious site dan ini sisanya. Selanjutnya kita memasuki lab 27.2.16 yaitu lab investigating an attack on a Windows host. Tujuan praktikum kali ini ada 2, yaitu menyelidiki serangan dengan SQL dan menggunakan Kibana untuk menyelidiki serangan. Yang pertama menyelidiki serangan. Yang pertama kita masuk ke Security Union VM dengan username yang sama seperti yang tadi, yaitu ada analis dan passwordnya CyberOps. Saya tunjukkan skill dari desktop, terus login, dan pilih semua, lalu klik mulai seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, klik Puppy, Tiger, PC, researchtigers.info, temukan grup peringatan dari 10 Maret 2019. Oke, selanjutnya ini baru muncul pertanyaannya seperti yang lab tadi. Ada what type of protocol and request or response what involved? Ada UDP, dynamic DNS, update and respond. What is the EDS alert and message? Berikut. Dan selanjutnya yaitu, do you think this alert was the result of an IDS misconfiguration or legitimate suspicious communications? This alert may be the result of a misconfiguration in the EDS because the DNS request was a dynamic DNS.
Update from an internal host to a DNS server on the internal network and not from an external network to the internal network. Dan pertanyaan selanjutnya ada, what is the host name, domain name, and IP address of the search host in the DNS update? And the answer is Baby Tiger Busy, itu tigers.info dan 10.0.90.215. Selanjutnya, di squeal ini, klik peringatan pertama pada 10/3/2019, ada ID peringatan 5430, dan pastikan untuk mencentang kotak show pocket data dan show rute untuk memeriksa informasi header paket aturan tanda tangan IDS yang terkait dengan peringatan. Tepat di alert ID dan putar ke where start, berdasarkan informasi yang diperoleh dari peringatan awal ini. Lalu di squeal, pilih lansiran kedua pada 10/3/2019, klik kanan alert ID 5440 dan pilih transkrip. Dan ini pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. What is the search and destination IP address and port numbers? Search-nya ada 10.0.90.215 and destination 209.141.34.80. Looking at the request, what was the request for? Looking at the reply, read many files will reveal their file signature in the initial view character of the file when viewed as text. File signature help identify the type of file that is represented. Use a web browser to search for a list of common files. Selanjutnya, what is the initial view character of the file? Search for this file signatures to find out the type of the files. Downloaded in the data, the initial character of this file is MZ. MZ, Windows Executable X or MPG. Lalu di squeal ini pilih alert dengan alert ID 5480 dan event message RAM cost check-in 23. Perhatikan bahwa IDS signature telah mendeteksi RAM cost berdasarkan kode hex biner pada awal komunikasi. Lalu kita ke question lagi. What is the destination port of communication? Is it a well-known port? The destination port is 2404 and it is not well-known port. Pertanyaan selanjutnya ada, is the communication readable or is encrypted? Yes, it is encrypted. Lalu, do some online research on RAM cost check-in 23. What does RAM cost stand for? Okay, the answer is remote control and surveillance software. Lalu, what type of communication do you think was being transmitted? Okay, longer possibly sending keystroke information to a C2C server. Selanjutnya yaitu menggunakan Kibana untuk menyelidiki serangan. Yang pertama, kita masuk ke Kibana dengan username analis dan password CyberOps seperti yang sebelumnya. Lalu kita buka Kibana. Lalu garis waktu perhitungan log total sepanjang waktu akan menampilkan peristiwa pada 10 Maret. Klik peristiwa itu untuk mempersempit fokus ke rentang waktu serangan tertentu. Nah, lalu seperti pada gambar berikut, di dashboard Kibana, bulir ke bawah ke visualisasi semua sensor, lalu jenis log, lalu tinjau kedua halaman dan catat berbagai jenis log yang terkait dengan serangan ini. Seperti pada gambar berikut, bulir ke bawah dan perhatikan bahwa ringkasan peringatan NITS di Kibana memiliki banyak peringatan IDS yang sama seperti yang tercantum di squeal. Klik kaca pembesar untuk memfilter peringatan kedua. Lalu bulir ke bawah lagi ke semua log dan klik panah untuk membuka log pertama dalam daftar dengan alamat IP sumber 31.22.4.176. Lalu bulir ke atas, lalu klik tautan beranda di bawah navigasi. Filter berbagai log, tetapi dashboard bawaan mungkin memiliki lebih banyak informasi. Lalu bulir kembali ke atas dan klik HTTP di tautan dashboard di bawah Zik hunting di navigasi. Lalu ke question-nya, what is the log count in the HTTP dashboard and from what countries? Ada 4, United States and Netherlands. Selanjutnya, gulir kembali ke bagian atas halaman web dan di bagian navigasi, lalu berburu Zik klik DNS, scroll ke visualisasi DNS queries, perhatikan halaman 1 dan halaman 3 dari query DNS-nya.
Jadi kesimpulan dari lab ini, ada 4 mesin detektor mengakui URL terkait malware. Elzik hunting berikut ini sebagai berbahayanya. Ada DCE or RPC, ini untuk informasi tentang Windows, network, remote prosedur, dan sumber data yang terlibat. Ada Kerberos, untuk informasi tentang nama host dan nama domain yang digunakan. Ada PE, informasi tentang, lalu selanjutnya ada SSL dan X509 Portable, ini untuk informasi tentang nama sertifikat keamanan dan negara yang digunakan. Lalu ada SMB, untuk informasi lebih lanjut tentang saham SMB di jaringan Strange Directories, dan WIRD untuk protokol dan anomali layanan serta komunikasi kegagalan. Jadi itu penjelasan terkait dua lab. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.